Chers téléspectateurs, merci de nous choisir. Vous êtes des internautes, vous nous suivez un peu partout dans le monde. Merci de préférer la chaîne de la religion. Ici, nous vous parlons religion, comme vous le savez, dans le débat religieux. C'est avec les éminents, les personnes éloquentes qui nous parlent de la religion un peu partout en Guinée et à travers le monde. Et comme vous le savez, sur ce plateau, avant de commencer, nous, on vous dit Salam alaikum, rahmatullah, ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Alors sur ce plateau, comme vous le savez, ce n'est pas un monsieur à présenter. Vous le connaissez, c'est Ibrahim Khalil Sako, c'est un jeune imam. Aujourd'hui, en Guinée, vraiment, nous disons Dieu merci. Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il est très important parce que votre séjour aujourd'hui à Kankan, c'est vraiment une très grande joie. Chers téléspectateurs, vous allez nous excuser parce que pour la grande majorité, nous allons revenir en langue vernaculaire. Il s'agit bien sûr du malinké pour que beaucoup de personnes puissent l'assimiler avec nous. Donc, Oustaz Ambra Ibra Senabolike, ka bo tukro jamana kono kana se watini menati be ka jamana ro parce que zire kuri Kankan be kalon ka fo ko la samanindoni ana sege ani lokumuni menaro mais il a Senaboli kana se Kankan ya be kan jamana ro a contre mundi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وبعد أنباني كفالة لك صلاتك الله كلاني عليه الصلاة والسلام أن ولي مالون أن بركلا وأن استديو باني من دودوني إسلام يلا وانكان إسلام يلا سباتيلا ورا أني بدما بلا دنيم فولا إسلام يا فوليلا باكلين فوليلا ناي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورا كم بدي كيسو من دي أما سيسان أتدو بردي أما فاديا لزيرو كردي بي على تاديا كوفي زيرو كردي Kankan c'est près de 400 km ni ka an déplacé ni yembi kana nabaya jamana kan o te dogbredi o masro ni dina ta mafa nefe comme maintenant l'onin sénati na ye mauludi 2017 di an wulini wole kama nyina kafara zire kurela kafara tukoro jamana la dina toro islamaya bomba toro kwanyena nabaya kana tere o ladero an na kunye mendi Kankan kono yambi wole wodi tabarkala Oustaz nanka ma fene Senaboli woro ala brakaro mawlidi temna kanya inshallah yala ila krosiliro mawlidi wol temnin ko fe yala islama jama ansika fokal ka nafa juma soraro ani katrete fana nanka Kankan sukun la ma fene nafa brejman tri akono ro andi se ka men iraka mawlidi koro mawlidi brake sababudi molubra lajne la kolon molubra Kankan la kolon momelu tenetena la kolon ni mawlidi ni sentrete ro munamfan men soro ni nyina mawlidi la munamfan dan lo bali le dole photo ka dama kun doluma ala adan slamalu ke ye kelendi ka bo dunya fan bela de nemfe kana nyon ben gbe ka jamana kan ko sima fu ke kankandi molubra nyon lo momelu traité na nyon lo na ni mawlidi ni traité ro mawlidi ka ko menya Kankan jamana ka nyina akasiya kujuya mawlidi anka lo mawlidi ro nyina ka fo ja islamaya ye tunyale di silamaya makote kuleri kula amakote kankula silamaya makoye adamadenya yere lasili lela anka lon nyina mawlidi ro ikotuni kome anka lon ka koro me ka seriya ma ikotuni ka makafo ikotuni ka lon ka fo anye kome ma na ye silamaya di mawlidi islamaya le kono ka fo frafin kote frafbe kote che kote musu kote denin kote moba kote mansa bulukoro mo kote anka lonyina mawlidi ni ma ko silamaya bararo adamaden bela dene ye lambe kelendi silamaya bararo ni kanyina mawlidi ni ma fele ani mansalu treya ani ambassadeur le treya ani dunya kunkan fola ile treya me kana ye anolu be ye gbe kene keleno anya ngbisila anyona anya nyoma gborula nene koro mafani jususumaro ani nyona dianyoro wallahi wo kairaka anna ikotuni ja kamen fola bi ka ben islamaya tawodi islamaya ye nyon kani dinale di islamaya ye ben dinale di islamaya ye adama dinya la sabati dinale di anko lo anna mawlidi ni no mawlidi ni kairaka anna ko islamalu kakan ki bolodo al nyombolo ka anna kote
porter divergence olu en foni ñon ko silamaya tagabolo meluro ka olu to yen ka lon kan bela denen ye ko kele ne ma na ye la ilaha illallah muhammadur rasulullah alayhi salatu wassalam an ko lo maulidi nin fe an ka ban ka fengbara lo maulidi nin fe ka lon ka fo jani mo ka kila kani alayhi salatu wassalam ala be herala sima iyilite heramenna comme Qur'ana ko fo ko waman yattaqilla yaj'alu lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib koni momen silana alanye ka ke alaro ka fo alaro ka sila alanye kila ko keta bebe ala makabe kela la taslama alayhi salatu wassalam ko la di here kayne ayilite here mena uroni ki miri la demen kenin kanka yani ka sima fo ke maulidi di lahiri mentani kanka nye saro na ye bursu di motan ala ka ke o lahiri mafala lahiri mentani 2016 la o lahiri bela dene mafala ambade no bolo ka fara Algérie jamana la nyina uroni mo kana ulu kana kabanka lahiri la kura anye ka fara Amerique la ka fara France la ka fara Égypte la ka fara Algérie la ka fara dunya fangbre fenulu la melu sigini dunya jama kurufa ulu kuna ka fo alubara pre ka demeni nyasin la ginela katrate kankama katrate nabayama ko alubara pre ka demeni nyasin kankana aussi ma fo bela denenkeni maulidi sababu le ko bela denenke anna kuntigiba anna waliyu na ye Sheikh Alhaji Suleiman Sidibedi sabu ikana kaba koma adama de menkeni ko sababu di ye kabala welema ron anka lo maulidi nimfe ka fo ja ko men ye maulidi ko di katrate Suleiman Sidibe ye maulidi men makilila kana kankan jamana kan atenin kala ayre kanina munafankama atenin kala la bungono la kama ja ayeslama ya makarane la ayela jina le makarana aye kankan ne makarana anko lon ninsin ba lahiridine amman anna maulidi ninkono ka fo karanta bon kuralu sigito sena kankan jamana nin kanya bursu men fana dina amanyina o siani katame saronta ka siya sidia mawron vlabe donc o be ka an yilila tege ka iraka ka fo maulidi ka ko menya amma a folo ye mendi moomelu nanin ka bo France jamana kan ka bo Amerique jamana kan wolini anna karanta sara la ban na ye université di oluka hakili ro jawoke aluka lahiri li di amma ka fo ko siamantoni anna université la ni ala sonnama ko di fankalu la ñon kan ka amma de men kan na étudiant no mademe pour que karanta bolo men ye dise ka alu hakili la wanka jamana balu ye karanta men sorona no yaro kal di ke sababu di ko masaman ko madu la jinela ko madu kankana anu ko bela dene here soron ko sima foke anna maulidi ledi wole rabuka anu fanka ban nyina maulidi ko nina amra lonja ni mo ka kila kan alayhi salatu wassalam ikabara bara sigi sena kiyo kala salama ya kuna iren ko ledi ala bile deme roki kabla deme ki bonso nu deme ka kuna iren di ma okoro anka here men soron nyina maulidi koro date sa bela dene fola sima ya le belema ni ala ka sidi la jine dalon kanka dalon nabaya dalon ka fo anu la maulidi jateski ka to kankana o ye herale la sela jamana ni ma ante dobola doro bela denen kamaro tabarkala ustaz sakundan kamafne o yala tando bale di ba bra yanirana ka fayna ko me ambassadeur de la paix di le ridi Cheikh Suleiman Sidibe ko afana aye fanka don kan watini mena yala nan kamafne men bela deni kulu menon tini nan kamafne na fala ma ko Nurdin Islam men akumala benkan akumala majikan akumala buludu nyombulukan yala plastique du manye barabolo Nurdin Islam na dakuno islamere kono voilà andi se ka meira ka Nurdin ye association mendi c'est une association aujourd'hui non seulement qui était nationale qui est devenue aujourd'hui internationale à travers l'ambassadeur Elhaji Sheikh Suleiman Sidibé puisque tu sais pour être spécial il faut faire des choses spéciaux. Donc wole ko son ni ka Nurdin Islamaya association ni akasia la Guinée ni ka yebing alebra association Sleman dang abraka sababu dibi ka heresiaman kunsin la Guinée la dobre o sabute dobre di karankota o de foisite parce que anu la président na ye Cheikh Suleiman Sidibedi ambition men ye anna association men gono Nurdin gono wole ka la Guinée ni dunya fantolu bolo do nyon bolo ka heralu masaman kana di jamana ni kono an vene ko mena adama den na Islamaya te dafa fuyesi iyere korole oro Nurdin amra ko siamalu jateski anna association ni kono mendi na ke bolo la barako ludi membe na ke sabudi ka adama denu se alu yere koro men yere buda ira ka kafo adama den ba bara adama den ba karan kofe ikakan ki sigi yere kan ko le kuna mendi ke sababudi idisi yere koro mendi ke sababudi ila bara di diado iro ni ala sonama o jate brasi Nurdin mbolo ni ala sonama e ko nyamen wati na to do no olu démontrer nyamen kan
tabarkala Oustaz Sako nanka ma fana ile fana ye demesen lonnale di bibi ala brakaro yala ifana disi kamu fobi ka damna lagne demesen ma ka traiter islama demesen ma dunya demesen ma al kaman ka kalabuta di al kaman ka courage tadi barakuta pampe dina fana taslaka ni même fo lagne jeunesse nye faut y long que la vie future se prépare dans la vie présente ka fo sini nyasi boto sebemina le robi ro anya long demselu nyina ni ko dole ko d'abord ni ka Nouruddin Maflé a commencé par son président le Cheikh El Hadji Souleymane Sidibé. C'est un jeune qui est dans ses quarantaines d'abord et nous autres qui l'entourent nous sommes dans notre quarantaine et pourtant la sagesse commence à partir de 40 ans. Ro ni ka Maflé ça veut dire que dinu la ko damna ni Nouruddin di oro demsenu yi madu an bela dene an hakili ke kelendi kaslamaya la wanka katrate Nouruddin ma demsenu ya lon ka fo l'islam de demain les appartient. L'islam de demain les appartient au crote dobradi ka fo sini nyasigi slamaya la fanga don sini sembe même ma slamaya la sini nato ou ya lu demsen le bolo aujourd'hui atremanya le folo Mohamedou Kongwana anunya wolu ka demsenu symbole islamaya kono. Mais l'oni bara iraka, histoire bara iraka, ko le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ko allez na menken islamaya dit au début qu'il a été rejeté par les vieux, c'est les jeunes qui l'ont accueilli avec bras ouverts. Ko allez na menken islamaya dit avec le monothéisme pur, anamengeni ko ka ko beto ala kelema ani mo balu ma benkele no mo balu kala gbiyanya mo balu ka ko itebola aita koromanka jo ile ka direke bo alukana jo ile ka ay ni fali ala ko la jo ile ka ila namfolo di alama ko ile kani demsenu di demsen le ka fo ko men nanini anne ka kanka amfanka bala mo men fene nani dina ni nasedia c'est un jeune comme nous c'est un ami en nous quand nous le ka kanka sembe do anne ka kanka fanka do surtout anani mission mena ala la mission ni an ka kanka amfanka pour que l'homme intérieur, l'histoire parle de la jeunesse, tout le monde parle de Cheikh Ababakar Siddiq, Omar Ben El-Khattab, Ousmane Ben Affan, Ali Ben Abi Talib, Zubair Ben Awam. Tout ça là, nous nous battrons déni, nous les qui témasseries. Il y a d'autres qui ont été tués, chassés de leur ville natale à cause de la religion. Et nous aussi, on doit se comparer à ces jeunes-là. On doit se comparer à ces jeunes pour dire que nous aussi, un jour, l'histoire parlera de nous. Et il faut que cette histoire-là parle de nous de façon positive. Anya lonkafo, anya Abakar Siddiq la tariku falabi, kasaba jama nunu la tariku fobi de façon positive. Anu kakanka la ulema na demseniaro. Pour que sini nato a fo ko fakir sa ile très soni ngono fakir sa ile très jamana ngono fakir sa ile ken sababudi kadina demain association fakir sa sababula. C'est pourquoi nous interpellons la jeunesse demsenuye alumadou. Bien vrai que la période de jeunesse est une période de folie, mais les jeunes doivent savoir que cette folie ne doit pas nous détourner de notre objectif. Dieu nous a créé rien que pour l'adorer. Ala kanda ne kwanya bateau. Bateau au mundi, le travail en fait partie. Kafona kafoko ka ala bateau, ka barake ito fankala, ki balo nyinin ka domu halala slakan, afokan wole ko bateau. Bateau dante, selidi, sundi, djagabwadi, non. Tout ce qui est bon, tout ce qui est recommandé, tout ce qui est convenable, afokan wole ko l'adoration al-ibada. Fem fe nadike bateau di, nadike foli di adike, baradi, ni konyuma le nadamade ndafo adake, afokan bela denema, ko bateau. Alors moi je dis à la jeunesse de s'approcher, de ne pas se laisser dominer par le Satan, de ne pas se laisser dominer par le Satan, et de ne pas se laisser dominer par le temps. Les jeunes doivent savoir que le temps est le premier ennemi de l'être humain. Aya lonko wati adamaden djoule dit. Le temps, on doit l'exploiter. On ne doit pas se laisser exploiter par le temps. Sinon, on finira par le regretter. Anka kanka anna wati tonobole. Maintenant, kanto anna demsenia bolo. Kanto wati bolo. Andi ntunka l'homme fosini. Et ça, c'est trop tard. Ce que je vais dire à la jeunesse, l'islam les appartient. Pour grandir, pour réussir, pour avoir une vie paisible, les jeunes doivent s'adonner à la religion musulmane.
ko seben kalo woye srandu ni maledi kala c'est démessenement a fait fena sinika anobe watini mena alo ka foko me ayla da kunidi manaka mafnete imam sako wati to manjan ko mais anu ye ko la crossila ledi manaka mafne ko na ba anani ka ke slamalla c'est du fibadi kama kalbla slakan adi kuma kunu kan kuma bikan adi kuma sinikan yala ko na ba ko no ana crossili bulman ka kodwe a sebeni ko nous avons fait de vous des différentes nations afin que vous puissiez nous connaître yala dise kamufo anye o ko dakuno. Vous savez, on dit que même fororo, Allah n'a pas la même que ya ayuanas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. C'est pourquoi j'ai dit dans un passage de mon sermon, je dis, on ne peut pas bien traduire le Coran si on ne maîtrise pas grammaire. Parce qu'il ne s'agit pas que Ibra kuma korolon, kuma sensi fuyo nyaye. Donc, Dieu connaît ses créatures. C'est pourquoi, à quand on contre les femmes, à quoi comme il vous les hommes, il n'a pas dit oh vous les croyants, il n'a pas dit oh vous les juifs, il n'a pas dit oh vous les français, vous les musulmans, vous les chrétiens, vous les catholiques, vous les orthodoxes. Là, c'est de façon générale. Il dit oh vous les hommes. Le musulman en fait partie, le chrétien en fait partie, l'orthodoxe en fait partie, l'animisme en fait partie. Tout le monde, le blanc, jeune, noir, tout le monde en fait partie. Oh vous les hommes, je vous ai créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Et j'ai fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entraidez. D'autres disent afin que vous vous connaissiez. Ko ngawo aludan kalu bo chekelen muso keleno kalu ke fragberi kalu ke frafindi kalu ke jonindi kalu ke nason di kalu ke kabla di kalu ke bulunda di kalu ke bongono la di. Je n'ai pas fait ça parce qu'il faut le faire. J'ai fait en connaissance de cause. Ngola wuli pour que aidise ka nyoma demain, aila dina konyala aidise ka nyoma demain, aila dunya robo konyala. Je prends un exemple. En fait mandé hein, ko do ba wuli adi foko a kwaye aila nyamakala ke kili wo oke. Donc ala ko modou lu boala ko lubla kela dinya la mo ni nyonte. Quand on le fait boire la amboulé, on lui est d'abala danela, on lui est numuna kaluledi, on lui la barra les fene wodi. Quand on le boit là, on lui est kenegeli, quand on le boit là, la kanamadenu, diateski nyaoleka. Pour que ne te semena, il est né de mon coquet, il est te semena, il est de mon coquet, nous te semena, on nous de mon coquet, on nous venait te semena, on lui a nous de mon coquet, pour que un yambolo ke kelendi, quand on a du robin, quand on a kiamano ben. Mais, de façon, l'être humain, en au contraire, lequel a bu. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, Adamadonouko, qu'on a la caméra qui est bémandi, ou l'oubra qui est badema, Fima ou badema, Fla ou badema, Manka ou badema, Kissi ou badema, non. Ou lui badema le dit. Aïda il a badenya ke, mais au taïni mouabre ou kanyala, aïbolo do alunyon bolo, de façon générale, kafoko innamal mu'minuna, et quoi? Ko fem na ye bakele ne di aye fakele ne di ambela denembra de kalma kelina ko ambela denen ka kanka ke bakele ni ka siya ko ni to ka bulunda ko ni mutoyi ka couleur ko to ye ka don kelendi ka bokele ni pour que alande andi tono soro andan kunyala tabarkala ustaz Ibrahim Khalil Sakou amra sawa parce que angalon ka foko plateau la kuma watili bani ka ma fene fena aliana gbelati watini mena agala nalama patakillo sebello ali klilikela ko ana kramo timna ko ali sawala Allah temnina ko Allah la yini mundi ko alfana natani ayla do wulla kalo ana baruna to kunduna wuli kan parce que ni kramo ka sinaboli ke kaboro jan are fula ko ka sinaboli la voyage kila ko kanata ala do wulla kramo ke rebra sinaboli ke kalo fana din nata ayla do wulla inshallah andi men iraka anu gbeba kilinkelina bela le monde d'aujourd'hui est menacé. Alors, si nous sommes fiers de ce que nous sommes, d'abord des êtres humains, Dieu a respecté les êtres humains. Deuxièmement, si nous sommes fiers d'être musulmans, on doit respecter les autres. C'est ça qui manque à beaucoup de musulmans aujourd'hui. Mais c'est par manque de connaissances. Moi, j'ai dit, quand on aime son père, on respecte le papa d'autrui.
Et quand on aime sa religion, qu'est-ce qu'on fait? On respecte la religion d'autrui. Même celui qui dit que Dieu n'existe pas, ça ne vaut pas la peine de l'insulter. C'est sa conception, c'est sa façon de voir les choses. C'est à toi de le démontrer. Dieu existe vraiment. Mais tu n'as pas le droit de l'insulter parce qu'il dit Dieu n'existe pas. Mais on est même force la malunya, Adamadem Benya, on y a un boulot qui est Kelendi, on a doit ouler, on y a bella deneye, car la bénédiction est le cerveau de la prière. On y doit ouler la baigne, alama télévision, alama awala nyefe. Télévision alama awala nyefe. L'association Nouruddin l'Islam, amra alatra, alabra sankrota, alama ke la télédi. Alama ke la télédi. Surtout, notre cher Cheikh président Nouruddin, l'ambassadeur Cheikh Elhadj Suleiman Sidibé, Alama Sibola Sladjanfe, sans oublier le premier magistrat de ce pays, le professeur Alpha Bara Condé, Alama Demena, Hami Meala, il ambitionne beaucoup de choses pour ce pays-là. Nous prions Allah, sa grâce, sa miséricorde, pour que Allah demain, ka wonike nyuma okanye, ka jamana kono dembo tororo ka jamana demsanu bo bara baliaro, Alama ambela denen demena, Alama sutrani jabou lalanka, biiznillah salli ala Muhammad. Alhamdulillah, chers téléspectateurs, vous nous suivez depuis vos pages Facebook, vous nous suivez depuis le net et vous nous suivez aussi à travers la chaîne Nouruddin TV. Nous vous disons grand merci où que vous soyez. Sachez tout simplement qu'en islam, nous on vous dit wassalam. Et on se donne un rendez-vous très prochainement, comme vous le savez, sur cette chaîne. Le plaisir, c'est pour vous. Nous étions là avec toute l'équipe pour nous accompagner. Du côté du cadrage, réalisation et synthétisation, Suleiman Alamako Bangoura et toute l'équipe de Nouruddin TV. On se donne rendez-vous très prochainement. Wassalam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Seigneur, bakane kugangara mogo sensesa yatia de kubaye Nouruddin kumagane muso jamalu kumagawa kuga sensesa yatia de kubaye wali sensesa yatia de kubaye ibakono wali sensesa yatia de kubaye wali sensesa
Sidi Bila Karamati Mana Mana Mai Begana Nada Sidi Bila Nada Sidi Bila Oh Sidi Ate Ibrahim Sidi Bila Karamati Mana Mana Mai Nada Sidi Bila Ayana Sidi Bila Karamati Mana Mai Begana Nada Sidi Bila Ayata Sidi Bila Ayana Sidi Bila Karamati Mana Mana Mai Begana Nada Sidi Bila Ayata Sidi Bila Begana Sidi Bila Karamati Mana Mana Mai Begana Nada Sidi Bila Muni Mumbe Sidi Bila Alaga Barade Sidi Bila Muni Mumbe Sidi Bila Dinna Barade Sidi Bila Amita Sidi Bila Ajabida Sidi Bila Amita Sidi Bila Kalande Bono Vida Sidi Bila Yamabati Bolo Wili Begananga Sidi Bila Yamabati Bolo Wili Begananga Walubeta Sidi Bila Farasouge Maro Gaumida Sidi Bila Walubeta Tuba Bujama Vida Sidi Bila Wamati Bila Ayana Sidi Bila Ala Idemana Solo Managa Soka Yaniga Soka Wali Dubai Soka Alta fine. Sidi Bila Ida Jojo Jigola Gulubeda Surumanako Mena Jamaludi Ala Gulubeda Sidi Bila Ida Jojo Jigola Gulubeda Surumanako Munedu Sidi Bila Kurana Galani Sidi Bila Munedu Sidi Bila Badi Numade Sidi Bila Munedu Sidi Bila Adisa Galani Sidi Bila Munedu Sidi Bila Ala Kubarade Sidi Bila Johnny Dunde Sidi Bila Mama di Sidi Bebe Sidi Bila Johnny Dunde Sidi Bila Data sen nala ministre nala msura. Dama be sen nala ministre. Voilà. Allô Elad. Allô. Téléphone tremposi kono. Wato insulancer la. La délégation bebra na lay. Abra fa kon al placité. Aye dia ko le mankala ko fere ici. Ko le ko fere aye dia. Ba ke mu le kendi. Ko fe mo ici aye dia. Abra fa kon. Aye kon. Voilà, aye classé. Ah. Aye dia tadima. Aye yo. À toi la faut sinon c'est bon. Voilà. Ah, quand Aja tadi. Aja slide.
صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وجعل كلا نعمة على موجد آمين على مدنا
kilala bundi ngolo kakalunyene madala mo cheda amin alaude kilala sahabalu kakalunyene madala mo cheda amin ala kilayamulu nanyimelu ul azmulu waliyulu ka alane maluma ala mo cheda amin alaude laji maliki moy bafrelu halane ma alama jidida amin ala jama memma jine saya frele ni be komen ni salatu kakan ka alane maluma alamo keda amin alaude nelu menu kendelu sin kan yeduka kando be antalo nya alamo cheda amin ala sangare halena mudanam kondi duwuke hatenenam duwu menketo namurena mudanam ka duwu ni ci alalo halena mudanam ka ci alla kilalo sallallahu alaihi wasallam ka banka duwu ni ci halena mudanam balu do menu keda alafe hali jomme yedu woni kela namurena mudanam jon jurubuto halena mudanam jon la fonti ali hali tumboni baba hatene juan mulu dianan kuma fowle sene namurena mudanam ke mulu dianan ko do fanka ala kelenela halena mudanam ka ala dunya jamani makonya ma ala mocha amin alaude sangare halena mudanam nyafonyo le bolanda do ala le kolo donalo namurena mudanam moli nyalo ala do halena mudanam man samena kilenya tetiela hali moli sombe ala la kilenya do hatenenam man samena hinaye kesa musulu kono gbenka chelu nyate gbero namurena mudanam moli sombe ala la kilenya do halena mudanam man samena hinaye faratano nu kono gbenka falu nyate gbero hali lajine kalu namurena mudanam maliyenu halena mudanam senegaliyenu ivoiriyenu hali afriki jamana hatenenam men bona europe kono halena mudanam men bone arabu jamana luka hatenenam men bone dinkiraludo hali ka bela ameriki kan sunindo hatene juan wo mo menu wuli ni worobi namurena mudanam kana jansumana mo bal lakilili jabi halena mudanam kana fladu mo bal lakilili jabi hali kana jankana mo bal lakilili jabi hatene juan kamani kamurudu mo bal lakilili jabi halena mudanam kanka mo bal la chelilando hatenenam wo buya makuru jonna chelilando hali wole ye jamana mansakedi hatene juan mento ko alfa konne namurena mudanam alaka jamani bumbu alele mabi halena mudanam mara alamadiya hali kaman samadiya mente sinola hatene juan kaman samadiya men yesa ya ferulu kono gbenka halena mudanam na prefe buya yesara nundo hatene juan na meri buya yesara nundo halena mudanam na gouverneur babu ya yesara nundo hatene juan katrete kuna sitoluma ka bela kramo bangalika hali nye sangari nyonyo yoro wodo
nintuma lundo karamo solo te ko dame ye kumala alunyana nintuma lundo dani birima ku dagbere loni wo ye kumala nye mansale tandola sunindo mansamenka ke jamani na kafu kabuso jamani na kafu moifa nyate gbero banen ko sekela ko walahara nyetando la sila mansa wolema bi kono do mirile kabo mbolo kateme akumaka ne mansale tandola sunindo mansame ka jama yire kani naka fokuru ni kono kasoron babra walahara obri simbo dunya chewulu do selu kenenko mansame yo ke mansadi wole bara la jine kuna silu masama ala farisire ya la kanalula no bismillah la jine mansalu alu barika la jine mansalu alu barika mo teko kala mo ye nyumado ya kili jerei iteko kala mo la jugumando ya kili jerela abafo lumi laji solo barasuma laji solo ko benda menuma woldina ji bondin ni musolu nyala laji solo ko makemenu hene kodi woldina fo din ni musuluma kalufa na lutemalo ko bidisi kama soro dunya badila nyawunya amadiya men natilekele woldi malolundo kama soro dunya iba jama soro nyawunya jama ko makemenu harijedi woldi malolundo badinu su ineru barasi ni wosida mansalu majigile kunyabo tasiyama neye kankambolo lajinebolo sinini lahadidi baralunte sinini koni madama jamana kalama jamana ni jamana menu danfara boli madama dususuma tete la flawodo dimashiko te mansaluma madama jamana den dusuma suma woro dina kanuni dina la diyenye jamana kanuni jamana la diyenye kankan kanuni kankana diyenye wolebara kankan mansalu maji kiisi ka makono ninke mansakela kelilando alujere nyenike nyuma la kelilando kasesu leri ni ma kasoro bara yalu bolosini alubarika alusoro nen ko men kono wole ko yesu nindi kasoro alanye kapalo alanye fani meye alukana ala la fin dine ne fani wodi nanye kome makila la noro ni bisu ni banda nan kera kila ko ni ala koma aldolo alla jamana wayama sangare bisu kala ya tole kudu kala mo asisa yefe baroji jamakuru sabale nane marana ala kole nato marana kilala kole nato marana nurudinin ko menu yefona karamosuro la ko menu yefona tuya yeni beroba wala matuya teni beroba nena to bi ka tuya na wuya bubu ka bonyondo billahi ka fo alalo ka che alalo na bumbuni kara tuyama ni tuyama ye yani sini wala hate few wona soro karamo solo basuno dale ka mfato anyina na muda olo anye su mendo ikomi gouverneur bara ya bolosini préfet bara ya bolosini alubone la de yoro le koro ki tele yana nete adumantere nye saranundama ye kalu nyana mba gouverneur ninki ibla sunindo ini préfet ba
al nal no la igala la gato men kala la mbalu la sunno ba ne woni ke taluwadi hakato aluna di alinye mbalu la siza alunya do amate bongono swe alito bongono mbade la minjalo police lokunti alunya di mate sunno aldike go yayi ko sego kana sunolo talumina la foni ne bana atine ora anya fala alado ka che alado bisuduma jamana yiri kabara wuli ko kana lajina magbe kana lajina ko ma fule nitu ya kana lajina do jibido kallo lajina kallo alu ila kasino lolan fen nane nalu mal lajina to duma tandul la sey lajina ma few ona soro karamo solo ki nya wulunte la fak makana alla kila dam fen do samanti yani nyesi alla kila la saranu kanuma sarankana folo wolo ne luti lema luti menu ye batte kono lajine kono afriki kono be jantu ila demba ya do ka hina demba ya lula ka dinni musulu jamari salila ka din jogo do kaluto dine ya do luti menu ye jamana kono ele masi den na kasila den na dianyema e masi musula nila musula nyuma ya koso e musoni dembe la kasila mo bayano hitima kunako dunu yala dani mbite dena bondo nyakpa ate luti fagala dena bondo nyakpa ate den soro muso fagala koni den do tie nyakpa demba tulu ye wole nimisa kasika ankado kaburu kono be jantu itaro jamana tesuma ni lutilu folo mai sebedo marama lukono kabla lu tesuma ni dembati musumanu mi sebedo marala lukono ni moldo nyina da marako fendi mol lakunu sunoro mem mankanka lakunu sarankana fulana musomenu ye jamana kono be jantu ifudu kero kele mana do mena chete yi sabari kelero kele mana duini furuke te suro isabari kele mana duini chete tiledo isabari chelasi muso ni ka kele do jay furuke fe gbede ni furuke nyawule ndey la troyama dununya londo bena edi den kamerunu sen kame ko nyamo taro meni dususuma namusulu chetele tele bana dentele labana namusulu chetele badia musomena ko bada musotele ni dinketele madila edi kasimo tafu imaku namusulu aluye barra mema chebonasi kunfetama mone mendun to aludo aluye mone lumina alaye musulla keleke naluko kalubalu jere la keleke chelasido ni alami kanna diminkura bedo ido ila chelasido inu bedo kaburu kono sarankana sabana demen tolomalo nenna bechi nafe bechi fafe adama den na jina fololi bani fadi ne ka menke mbani faye ne jone ne ntaw mabi ale be yenne mbani fala wule ka hera kula chai nyafo adama denu ye ni ka kafiri ye menti salila abaduma ye afaduma ye ele ni la salinoro imakote mui balula ni la salinoro ki ke kafirika memma ko ya bana fala itale malo yadi be jantu itaro katerete mui ba musoma ni ka musul la troya dama fule ka bo muso harije lo madina kono karo folo kabla karo kono ndo tile dafa lona kini marado mina tin kono dimi nyani marado mina dina bondo yila marado mina na sonko nyini sunun tile musuli yetoro yani be masoronka den famenu fe ulunya ye musogoro foni alaki kanna yetoro ya obe mina la chefe kiji ki muidenedi ni wala woro ka nyabo ila troya do ka nyabo dolo ani doro ko fe o hamimba la dem batiluka ye muso siaman yela kunsi baragbe sika sabi mase sigbe ma foite fode na bondo sonja na mayimako antanjanto moy baludo
men na ba kili soma kum bala kili le kasia men fa ba kili urafe kum fala kili le kasia deyiri ye demba kili men kala ka to bamba fani no jonka kili le odanlo ibi ba kili suya keme inyeri ya koro adi jebi suya keme ni le buyada imasi bala kili jebi la buyaro iduwa gendarme ni police la kili jebi dogo ya ni malo ya tema be jantu itaro alla kila danfen do samanti menu karane ulubra do fala ko ka ba ne makara billahi makara o kana kalunyina kuma gbansani de kara mosolo karanente ni men ku wiye ko ne karale wo yo fola na de nyele ma ne te mo karane luka nte arabu kam mena kele nte sela français fola fula nte anglais mena saba nya fo molu nyana anyeche ala fe ka baraka le nyini baraka la kila de folo le fo fini iba fo fin fo ko meno baraka da fo ko marakili molu ye baraka nyini wono ni alla kila danfin do samanti ala ko gbele yada to mato alla kila la ko gbele yala juguluma londo kera kila bane kila la sena abara kila la se magangaluma abara alutoro to mato toro yala kafiru luki chakanka kanyala memulu ya jina ko kafiru le ka kila se ala kila la sero kafiru fin na se mawarakande he munafai men tere misiri kono men nikila tere koma silama ya fani yalukana silama ya samara yaluseno silama ya kumaka ye aluda alusono me mai aluye alla kila janfaka kaluto silama ya saurado aluba kila li halame loko nyafa jugulu ye munafai wulle ka silama munafai le ka alla kila se kila la siro kisi ne majiri ne baye adamade ni kara fina yefi ni kara gbela yegbe kana ke wulunto wala tandi alla kila danfin do samanti atora madina woro londoro nya kono se kuma duna le ba gouverneur président done nya kono se kuma do gouverneur monsieur le gouverneur nya kono se kuma do monsieur le préfet aluka jamani nakafo yambi ala la fanesere yale ka la kafo jamana mansake alfa abe fa on fambi ani hamine jamani na yakone jamani ko se nya ko nyumala ni nyama beda mo kelempe ka yambi alfa konde mirite wodi anin wole hami yebi ni hamina molutala ala di tarobe ni ki badem bolo dimintoye e kasa wala de ka bolo bradimi ni ki sawai bade na bolo dimina ita kono dimi me makono na yani sambante wodo nima wora alla kila danfen lo samante atora madina kono woro londoro jugulu barakanyala aluka dabari bela danko ka alla kila kele nyama surama dabari men ka kila toro kisi nama jirinen baye aluka dabari men na dakama ka wabula kolombo kono loni kela lumaji ne yakra mosolo karanente ka tafokuru ladan tafokuru taninkele ka wabula kolombo ro alla kila koro atobla koro tafo kono alla kila kisi nama jirinen baye afadi kala yada afadi sulada kundimi ndara kilama fadite sumala dabari bara se kolomboro tuya ye dabari dole he ala nyesilenye le dabari tiela tuya ye dabari dole kalimatu shahada noro na sabatiri sono medo adi dabari tie kila fadi sofene woro ala ka jibril jama kana hayatan kelendama auzu birabi nasi kula uzu birabi falaki iba sura fula wala nyonka hayatan kele jibril na da odama aba kelen karangota tafukudu kelembetie tanin kelen banda yero mendo tafukudu tanin kelen fenetiera afadi sahara kula uzu birabi falaki birabi nasi wo islamadu dado dongeli di su anintele ko molu ye kisime ma adute kisile ma muna yo kela bo kula wuzu birabi falaki birabi nasi wo alqur'ana men kono aslamal la tabalika suninti islamal la dahana nente nyagba yete na wala muna yo kela bo ne ko ni ye menji la woro ala mande no sono mele barajuya sono me brafi jogo bratie njeni kela nyuma yale na la herebe njeni kela jugo yale herebe tiela mbanya foluye nyeni kela nyuma ya ye hereme na sela moluma nyango ya totiela
nyenike la juguya ye toromena sela nyenike jugutima molla baraju to la silima jugo la juguya o ye toromena sela jugutima baraju kala la baraju to la silima jugo la nyuma ya ye kayira mena sela jugu nyumatima nyambo ya totiela moluka nyoyi alla kila la koma ni dabarite cheni nolako anye bosila surundi kafiri che wada ya nendo le tereye woro akasi dondo woye kasilale ja hali dunia kono be bake gbengbedendi kaji sisedenen ko duma sisede men kasila tene ala bolo selento tala kafiru luka nyoyi kafiri ke wala yanen dole tereye woro chero ni gbelema ni la file ako madina kaluma komba anye yoro mendondi ni dabarite cheni nola ko aluyato ndi wuli nafadinya di ko wacheni kunji kana akumalo alula akala bala musokili nya kono ngisa kuma donale wala bara muso men kilini ako Muhammadu mento bonemba ye dina la siro ngoto akele kama mba kunji kana yira kaila kisra bara muso la tunya bara muso ko lutilu bara muso ko gwenene ye sangolo ni ka luti men kame luma sine bara muso makun tati tako ludi te ka apa bara muso tunya bara ya dole ni bara ya diri maluma yesle sina lu haken ni bara ya diri maluma sila sina denu haken ni ka peke ni denu tari hakke dine ila bongono mina kalano kama suro dununya la dani bite tunya mbabo melo hakelo te la kopa kafrike wulida kawafo alla kila ko ala luma kesini ne majiri ne mbay ani muruye dema yako ko kila wana la tamaro fero kafrike na muru wala tamaro fero kawa alla kila soro kisini ne majiri ne mbay danfin dof samanti menyo mada anyongore tedana kasebudu feloma aluma ko ye feme na dunya fem bedi baali mbadu wo ke sunno ngalama ambedo na rijine edi maliyen ni lajine kalni senegalien kamme katrete ivoirien ma ko bela kangaluka ko karamo solo hangli bra jangaro ba radu wo ka rijine ko la ko ganyina wodi ko wodi dunya la bando halile ba wodi sura de fama ko falle nan fulo ko jame jamana ko na ala ma no ya kafiri kenara tamaro fero kana alla kila majile soro asembene tamaro ju la suno bala temama kafiri ke ka muneke alla kila la muru mere ya bolo fan kila bala suno ka muru wodune to tamaro bolona kafiri ke ka alla kila la muru wota ajere la muru ya bolo keleno kila la muru ya bolo keleno aka muru fulani takilo alla kila ba kundo kisini ne majire ne bai kwa ye kila falala kafiri ke ko ajere lona ayado kitika ninka ni suno manto faga dunya che fadi ni temo kelela ki to sunoro ninka ni suno manto fa ninka fonna bara musoye konna suno manto le kelela musura fo ko mache yake woro nyemengela woro nyala kuruna le suno do yani nyakele ale musole kuma kan kudu ya kana na musolo alu janto cheludo kawanongo folo nika mafle chelo alu ya fama folo nika mafle duyala ba muso fen temele folo musolo fani ngale terekena musolo kuna kalumalo fudu kelula duyana kan fasi mendote fani ngbe keiro cheile kuna wati na kaimalo musolula ema kuma wolontu ya de wase franci okay ni blada musola franci ida lonte ko mo manganga blaila fani ngale keni franci chebe kuna kai malo musuila wolo go so nebo wa yentemena wala ka fa ala do ka che ala do ka afrike ka asienke ka alla kila toro kisin ne majire ne bai alla kila ka kula maka kula to di manika kando nya ka nya kise fla maka ka afrike loneye ka nya le tamaro bolo na la muru rase ka afrike bolo ka afrike lone kila kunno ako ile le to muhammadu ne le to muhammadu ne di kunjibi mune yile bola ne bolo yoro ni no muruti bolo ila muru rase mbolo mfenenta muru ye mbolo muhammadu komendi talanabi dalu kende fonye ne tembi kunji
Allah kila ko kisi ne majiri ne mbaye ko faninke mansa men kan nabo nalu kono kanandi tamaro fero ka banka sinola temema ka ile fene na wuli imma keyro kana muru fulani na temelema ne yesu noro nta karama men kan ne la sino kono gbe ki ile la na liwati kono gbe mansa wole kele ni sin ne talala ile la bi ne te segure tenye kafrike ko otese ibola nebulo ni ma kankende fo ko mbi kunji kangangalo ndaluma yini gagangalema monsieur le gouverneur le majide nini ka convocation na wa momen ko bi préfet ya la woiko kuule numbrana police camera numbrana kana convocation dima kuye way korokorani ko laka kima kono irole kila den fene ngawro ki ilo dafe kuima kono iro mena ni kila la kiwa oko kima kono iro korokorani wollo ni dale ima kono na ikara balake kanini ni o convocation na la memma ina mana ala ye ka kila ye to flasi ye yimi mole yela kangangono meni sedo na ini gouverneur te limana ya na tala da adamade na la monifi ya de ke bonodi alla kila ko kisin na majiri na mbaye ko femendi ile bonne bo ile bolobi ko wole ya ala la kile banti adi kafrike ko kuni makuma gore fo ko mbi kunji kafrike ka muru lawuli kuma la sudunya boloma afanka la tusu fanka kaye murula jina alla kila kundo kisini na majiri nembaye kunne to manika kando moma buya kando ko sala kaye murula jina murufla wole warabilia kafrika bololo ka lonento sanendute gbangala kome basitulu ye basinendo la maraka ye ko lojol so mameni ye mambi siringalu ko tere nye barolela Oro kawake oro kafo alado kache alado kafrike lonente no oro gbangala muru mara jabolo ra tise wala ko tise wala nye kawa kafrike lonento kawa muru fla gbili ya kafrike ni boloro ka muru fla talale la oro ka beduma kafrike tise la bola lonoro ko alla kila fene ki wuli kisini ne majiri ne mbaye kilo kafrike kundo ani muru he ile alaju he ile kono miri bali muru fulamenti bolo abra senne muhammadu bolo vene ke son kilempele dilima muru fula soron ko ne muhammadu bolo munedi ile fenen talanne la se soron ko bolo kafirike ko alla kilaye ka nyala yele kilabala kisin na majiri nambaye ka banka nyala je kilabala ako kila kwama ni manje biteriya bolo mandi kunji sisa kafirike ka kuna wuli ka alla kila mafule menga ibonne bolo fono ka mfena mbuy bolo ke amala ka mabwaka kwikandi menka ile bonne bulo ko folo kam fena mbuy bulo kila ko kuni fena makanke ndefo ko ndi kunji ko menka ntalela menka ile bonne bulo ko wole fena mbuli bulo kila ko tisi bola molobi ko menni bo molobi ye kalimatu shahada le bankina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ni ma kalimatu shahada banki ko mbi kunji be ki bo moni fiaro kafrike ko kumbara saya kanu kuma wo fodi ni kera ne fo la bi yem faka sayale duman ne nya bi kuma wo fodi kama soro bala wule kuma wo fofe kila ko amamune ite kuma wo banki ako mendo nte kelima wo banki meru ye kelima wo foka su anitele bala wule kuma wo fe bala wule kelima wo banki fe aluma korolo ko wole koso ayal daro donkili yala mendo muhammadu nete se kelima banki na ni bana kelima tushada banki na ise mrabo jamfalo ni bana kelima tushada banki na ite wole muso kanine ite wole che kanina ni ka kalimatu shahada bankina elete dolomi na ko elete tieli ko nidi yana koro ni jonda ke ki semura boro ko ne lo tafe kanjere bila kasola ko wole ko so ko ne tese kalimatu shahada bankina
bari men nakanen bi ni jamaa kono silamal le kasiya ba do wile kasiya silamadenu janfasiri me do jamana ni kono bi ka kasuma menu ye janfasiri la lajine kono bi ku ka lajine la si anyena ka lajine mayelema kuma yelema kanola silamadin ne kasiya ro ba do wile kasiya iba men janfasiri la ni ma to tu jere la a janfa to di wole jere kan alla kila ko kafrike kisini nema jiri nembaye mbani tena kalimatu shahada bankina ne baraya faima iwuli yewa kafrike wona kikani ko wa ko nete silima oko kafrike ka metre tan tama a ko fanenkan ko wasudu nya kilo no a ko fanenkan ni motako ko wase soko ka motako ko wado ala demaya ka adone luma yoro no baramuso ni borina na kui wona tere menkele kama ka ku yemi kafrike ko amuso ye ko wona che menkele kama ko wona na maritere la yoro kelele ko fenkele tate ko ninka marsandisi do sorabolo nale woledi ko do julaya nya feile le folo yeddo samado ide no fere yeddo samarsandisi no ko ye marsandisi mani ne wana fo akanema fanka sekoro alla kilabulo aya fada nema ka bankuna ayedina mendo ya fa dinale bankuna dinale tukoro koto dinale mbana dunya koro nema ma tajulu sara ala tajulu sara ya bali ya okoso nin tun slama ya da senkaye maslama ya alenya maslama ya mariye slama ya ni muruli nya slanya le koso nse koro ya kome mole ya di menta tajulu sara na ala hina okoso nebra tubi kala to ala dinaro kalmatu shahada banki nda kafrike bolo ala demba ya beka kalma banki famin kilendo nda silama yaro ka sababu ke kila la ya fani kila la bankunadi lajina kalu munawrante ya fanyoma maliyen ni lajina kalu munawrante ya fanyoma ibi sisi kuro no gbesi kwa tekila atebaye londo nato nimina malaka bi mina ibasi kaburu kono tele kelen tele fula tele saba ibe sisi kuro ye ki da ye tefu ya do fotumu ani baba aye ya fanyo maka bankuna nyoma e kome man salu berele wole yeni bi kala saluma yani alu ye wuli bara menkene alu bolo nyewo duwo wule chela alu ye mansalu Malien fin donner la jina dafe ima mali sous-préfet do majine anala service fanne nani ya lona mema ko fitina me ye frontière la ibeka miriyate alfa kone miriyate la jina ni mali nakele fakele blando men blaido na tabretere na fulo me ye du ko wole kele yido ala ko kele tido woro sinji batiye hankili malulatana ni jamana tiyera hankili malulatana mali sous-préfet men nane anala service fanne donne na katera ko alfa ni ibeka hankili tekileni population flala goro atrena la civil le ki bo ala service fanido kabinka gouverneur yebi préfet yebi fen ka discours ke ka kuma yoroni no almasawa mo kuma kanna aka nyale kase mali sous-préfet la saranundo wa ira kalale ko kelete hankili la fo nyonkole o fenendi ban ba hankili malu brado su alfa bulo ko ko anyabo o fenendi ban hankili malu brado su ibeka bulo ko ka anyabo andi alamadi awro fen na to ninkara akelelo men tere fardalulu salla alulo alama ala ya fada wuluma menu fene madimini alulo nal ni troya ye do tro sulu kono alama alu basira hankili ma menu fene alulo ani hankili dolo menu fene la ne chegure temenu na fo samara nentiya he munanfoyilu almahaya soro qur'ana kono aluka sura le soro munanfoya mayne iba kele ni mafule na tera kabula men kono menu yesulo tama ne suba fe tama la kamul dosu kalu kenyono alu ye munanfoyilu kola koro simenu temana folo al bonso ni yedi kamulu kenyono ka demsen ni la taro ka musul ni la taro ni meibolo di dusuka ka munanfoya dabula lakira di gbele ya ibolo di bonso no blanya na sumaro woro mara alamadiya mansa wasale
Anna mbade ya pare ulu bedi na kuma sisan katrete anna invité menu boni koka albedi ni dante militi lololu anna ministry bafene yeya bantamaso ni Alpha Konde hal na denge folo mage fulana nakari ba men sinani ni wakali ni bridi meni aw wakali ni bridi sama koro ila la fude sumani ne kaka murfa wuli wati makono brile kalamena ila kalamena de ku iseraro wolo afena mara na bi hankili memba ka afena na dunu nyafo mentisi mansalu lamena ko be makono menye duwu menti ko la luma nya kun faluye mansaba mansa wasale dawawu ni sababu kene jondi wole ye jankanadi jankana ye iri jule di ne iri la done di asababu kene jondi wole ye laji maliki ture di laji maliki turoda laji maliki ture aye bola lo mi ka wakarantala evore ya nufe kuro wari so mento ko samatila laji maliki ye wala karantala tuma me katra wala furuke monele ka wakarantala laji maliki ture ayedo na samatila lomi adoni karamo ke menfe karantala mento karamo Ibrahim Jabi inya karamo ke merawde akabaraka nyini noro tere karamo ke obolo londo le kera samatila jamfa kele wira karamo Ibrahim Jabi ko kakaranden tala minino ko wajamfa kele wolo wala ko karamo ke mina kabla kasola laji maliki kile neki waranka kranden tema kalu yen karamoto ay ne la do anoro aluko ku karamote kisi kaso majere le kaso kala laji maliki ko na tenya karamo don ko kasola ne be don karamo ke fe kasola kabo don loma akaramo brama jabi fe kasola ko wase alubolo ma sanji lolu akaramo fe kasola san lulu kranden jensenda kongo ba laji maliki karamo mina kasola ada nyalo ala karane kero ada ku firi laji maliki da karamo mayine ka kun karamo ko mun kele atise fem folaye laji maliki da ye konko le be sola karamo la adibo kasola akaramo fe ko waro kallo frente tirana kana lo wo mayira samatila sokono kallo sonko do burulo kabanka do dumuni fenilo kana karamola bolo kasola wudi menum babolo songo ko laji maliki ga wole don namara hansan lolu dafara karamoke bolo kasola ha badino anye baraka nyini tuya ye baraka do iba loni sura ni ma baraka sura kini ngeli bolo manfetala anye baraka nyini denu ni ka saya gbelen ye lumenu kono men na basa fa basa idi sanga gasida luka me kala kana lu baraka wa imo ibafe imaprenga ngamate me kuma woka ki isoro ibani fa bulo ikende sen kende bulo kende ibara kuma ya ile barni fa sale oro suka silalu imaprenga kala kana lu baraka wa imo ibafe na wada fe isenti dimine bulo tidimine ka wula male mo iba baraka nyini danta forike na fulo kidendi nina fulo ko mala tema ajebe kuma kandumana nina fulo mala tema ajebe hankili do belela nina fulo maro tema ajebe fenna menda dususuma ki mabojo kurunula alambe yemene yo tabulo muiba so fendo belele odi laji maliki kramo bolo kasola afo kadibo kasola tele sababara to abola akalo sonko min la nyonka wodi cho awala wole do suro soke belebele kana wala lo kasobo ndaro akramo ke yele so woka kado ala luma ani daraja laji maliki ala ko no ya laji maliki ka baraka nyini no ya laji maliki konko ba le jeremina ka wodi wota wala do mo kin sa fele ko gbenka ko ke wala ko ka palode samatila do menga do lajina mansalu ye population ye bi lajina nye mali nye senegal nye afrique nye na balu nye bi tori wosene fongo taro balu nye bi tori wosene fongo taro subra satema woro laji maliki karamo bone kasola kuma la suru nyambolo ma laji maliki na jankana ase koro bate jankana karande mem dira laji maliki ma ne fatere karande wulle konteno nyagba no laji maliki soro na woro
ka laji maliki tro londo kera maulidi ba se kota laji maliki tro misile kera ka maulidi feti londo le kera woro laji maliki maulidi brase segoreta ya nyagoreta kono nefa pena mara wa kurware aye majlisi la si ka yoro luro laji maliki ka la bale fere ko ke a transport de kamfa segare mfa nyala na ka yoro mendo akoma ko mbari brandu sulabo elena ne yambi ibran nahami sayale kene soba ako sayamake maulidi brase fenti barimulo maulidi brase fenti karamobulo mfaki ibulo bla borolo karo saba wayasi menkele na folo fen soro ne kuri wari worido ka bela dene nateme wolo ka bela dene nateme laji maliki makale ku wodi to darsi binani laji maliki ture ko kino wudi membe dilandi ko nteni be ko nyemisi kelene songo ko akumbari fenfe ni talabedi laji maliki ko ni waran nasawa hami jumaila nyofo alai akoko hami ngretena ndina na ma interesi bola leso nyal kaba kono do wu chenya sayaka na mina nimmo maka laji maliki ko konti jebi foni kene boda mi hami ngre fo yala hami woka ako hami fulana ne mbakenna ko den ko jamen yenna ni musulu be nyini kamburunti ko den soron chetendi yedu wo chenye sandi denti yake laji maliki ko soma ko ndi jabi kene bone yoro mendo woro nyeni be fola le moluye alu ye ko mente malu yanna yani aboyorolo laji maliki ko kene babo ndi jabi kene bone yoro mendo woro laji maliki ko mfaye kumari kunye suro kunya fi ne maliki turitesa funi ile bora maka idwa maka nkenne ili ko se ifene kenne ne baba ile la pena tuma mena ki ila do bona kunne maliki turila sa ye wole ko afulana den ko men fene hami ila ala ko ka ti sola den na funne basa ninne tununda lo me ki be nyini den tema layi maliki ga do wuke o na rajangana kamfato tamalasa waya sikile wolo hiji wodi sorona ba laji maliki wara sene mamaka ki kosa sema ala tani se san konondo karoro tili dama kamenke tani seina makani jangana telaro woro apane mfalado na yoro mendo sata jangaro do minala mayima ko brana laji maliki le kasini woro londo anyaji tetela mfako ma kumbari kiye mune kasila akumbari nte kasi godala nyemen kasila ikra moni dunya fara wati brasuriya nyemen kasila ibarinkeni dunya fara wati brasuriya nyemen kasila nete saya kasila bide mbasa lumi membe kasiton nasayalo ku ikra moni nte oberi amma hinala minala le kasiya ninnete dunya ro ele bolofenta lo ne la lukono ki ibara wa ifala kalu fara katere ne de fara tanenu make modi menu ma kasi wolo ki ikra nyine wulode faritane yelu menu kono ala malukandana kesa muso yelu menu kono ala malukandana nya fo lutilu nya ni ki baden na faritane ye dandan fe ya lo ko nintuma londo italu fene yekini kini kan fola anyi du yala ba mendo faritane ngo kele te lusi mabi che muso ko kele menche basa inu kala do beduma bulo manyoron folo in monen ba nyalo yido ni ko kite wulufe aldi dunya lo buila yi son lu do wala may ni faratanen yeto mo yima kodo kuma la sudunya buloma laji maliki wane lakhra yana ye wala ne moyi fale ko ama kumbari kalima kase woko mbala la hidi mine ye ni sala neye ni jantu kuma kando kan jantu luro kabo kuma wo foloma ko wase ne fala ne maro seina sambinani sanjinani ayela ji maliki kuma kan kono gbenka naki igba kuma wo kuna dunya telekere ko bala toro jangana siro jasumara siro nyemme fola na banni lajina ko robi alada to foro ateke ati do bendun tolate kaliwala odi nete do la kaliwa murike bisi gulolo iti wuli akunfa kaneti kono ninte meno gori de jikala man temena kungwana lo ni ka mento ya sumale ne kanalo wono
kuma wala ne samji binani ani sanji nani aye kuma wo kono gwenka londo le kala woro laji maliki ibra wala hara ne fa fenemra si jansumana ka wayira ka mo balula ko nyeme yira kala alula mma ko yenne bi nyom mena ka afudu ole kenen ne badi jansumana kale misi men dinem ba fudu lo jansumana mo balalu yalu nyimanyine ka misi ku ngana ne tere kire tunte misi ku mbe mbalu ko kangono la kalu te misi ku ngana minala misi ku ngana ko make fudu de duya fansi folo mfa ko kona kera fudu di atoro yesela muso kele ma wala ma atoro se to bidan lema kondi misi kungana wara fudu mendo ko sabati te fudu woro atoro ye muso kele ma ko toro te bidan nakaluka maka yibolo ke misi kungana na ko dogore setenye na atoro ye nele ka kala al mahami wala chemen ka den woni kenye chewo woni ke ne yera woni ke demso ya fa kana bato mena wo woni ke ko dina kire la bon misi kun haline te duyaro moti tulona misi kungana mbela ne taydi malo kire malula mara alamadiya man saba man sawasale ngamine jama hami alama no ya nene bra monsieur le préfet bo alumana nene fani no trikodo netakodo wala ni may blati ngana hage soro la mansa nyama may mara alamadiya jama hami kono do fili fenfenye mo labi alama no ya ni andi ulubla uliyewa invité menu ye kofe ulalla nyinin tere kalu yi dante la man salu nyina mara folu nyina kan nyato uliyewa ba sini baragbere ya alubolo hankili gbere fenen ye alula foi tiro foka so na sabati amanyo nendide fen nale alu yi do be fendi bla aluko sunindo aldi manka men fajiri seli korobi adama den fen ni sika yisono medo yila yisono medo akoro fajiri mana seli sise dote do manyine nka kwa ko dibo itise mo manyine kala ye mo manyine kala di iba me manyine ko la ko ko fenantene atene bi ambe yiri turu sundo adama den ba den do mutenelo ni mol ma den do mpew wona so la maliki makara mola balo kasola kabesa yama jamana mansake hami alamano ya lajine kalu hami alamano ya mali mansake ibeka hami alamano ya mali yendinu hami alamano ya kurwari mansake alasan watara hami alamano ya ivoire yendinu hami alamano ya Senegali mansake Senegali yano ivoiriano kalbe hami no ya alamo cheda fenfe sanamane yambi kono do filime moluka alama no ya kankan kuna siru biri bolo si jamani ko anni hami memba ke kankan ko alama no ya anni nata memba ke kankan ko alama lu demena parti ni biri bolo si jamani ko ka dina ni deme hami ni kono do filime memba ka alama no ya Islama ya alama sabatira Nurudini alama urukira Denko jaye menula Men na lone na lola kadininte Halna moluteya Mba men nabla Nseto su seto jatero Fenfeni lo ilone Walma ila modo lone Walma ila modo ye jitero Walma konolo fili do yika Membele manne man bedi molu ijantolu jogoledo do ukela bi konolori anyawunya ala men yedo wujebela ni oko molu wa kure male ni kibore ko wasen ko ide alayi be jantu so ni jogolole ko kiya moluma mansalu hami ala ma no ya alubran deme ala malu demena alubran kuna ire ala malu kuna ire na karamol ni baiti lalalu yala sonko done nye mansalu senabo amba avansine invité le dina uldi kuma uluba avansine karamol doama ni banka mbolo la banka ba fili soli yala sallallahu alaihi wasallam
مولاي صل وسلم دائما